जय जगन्नाथ आम तो मीडिया भाई अच्छा मीडिया भाई आम जो यूट्यूबर मीडिया भाई कथा विशेष कर मुझे जो गली कंदी सन्दी जी जो अच्छा आविष्कार करी लोकलोचन को आणुंट भल कथा लोकलोचन को आसिले भल कथा आम गोटे एकुटिया गोटे कम जाऊा एका बोका आउ जने किए सांगे जो भल आम जब जड़े लोक मुझे भजन निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम मुझे करी शुणा सुंदर हेनी जदि ये 10 जन एकाठी करमु ताले सुंदर हम ता भर 10 जन कंठ आसो भल कथा किंतु ता भर गोटे रही जाऊँगी आपंकर सल कथा कौन सल कथा रही जाऊँगी ना ताकू जो मीडिया भाई मैंने आमर जाकि आविष्कार करदे ये जने भक्त ये कथा को या कथा को या करते आपंकर जमी आपंकर चीनी कतिरे पिंपुड़ी जमी हाबुड़ी जाती एक्जाक्टली कतिरे हाबुड़ी गले समस्त जा कहीं समस्त तो अभाव अच्छे मुझे कही आपको समस्त अर्थ सर्ट समय सर्ट अर्थ सर्ट संपद मान समय सर्ट ये दुटा समस्त पाखे सर्ट ये जाए हाबुड़ी गले मु घर खंडे करें बाबा कौन करने को पड़ो बाबा कहे दिह तुम गोटे पूजा करने को पड़ो ना यू नवा पड़ो ना स्टोन धारण करने को पड़ो यही चलला बुझे कि किंतु उद्देश्य थिला अलग भाई भाई सब एकाठी जो मैंने ठाकुर लाइन में अच्छा समस्ते टे कहीं कहले गुरु भाई माने समस्ते एकाठी प्रभु नाम करवा कि आम भितर उत्साह पलि आसो मो मन जब दुख थी माने आम 4 जन जाऊे मुझे कमजोरी हो गली आप मत टाणी नहीं जाए कि मत गोटे कौन मत गोटे कौन अभाव अनाटन पड़गला मो सांगे जी थे किसी कथा नहीं भाई खाई आस आम ये खाईदे ये भाव न आसिक भाव आसूँ अलटा बाबा फायदा उठेदेले आमर धर मीडिया भाई जी नहीं आसिले बैट कर छाड़देले कौटी बाबा अच्छा कौन खोजी खोजी जाए पहुँचवा होगा किए आमर जो पाइबार आशा जार अच्छे प्रबल पाइबार आशा जार पहुँचीगला कौन है शोषाटा एमती है मैंने विश्वास करेंगे नहीं मीडिया भाई तो जहाँ करते मु 25-30 वर्ष तले गोटे गोटे जगह जाते खाइबा पाते से कहीं जाती नहीं एमती हाइलाइट करें से निजुक निजे हाइलाइट करें तापर आपंकर धरतु 25 वर्ष तले खाइबा पाऊन 15 वर्ष तले आम मीडिया भाई पहुंचला एमती है बर्तमान कोठा उपर कोठा सी भी तमें कहवा परिवर्ते तू ताकर कथबार्ता कर सी निजे भूली जाऊँ खाइबा पाऊन से कथा सी भूली जाऊँ बर्तमान से निजुक निजे दानी भावुं एटा कहीं करले जी कम कर नारदंकर किसी दोष ना नारदंकर केतल दोष है कि नारद को कलिया नारद कहते धर आम मीडिया वाला भाई जी अच्छा सी बास्तव जिनसा जाकि क्या खबर पाइले अमुक जगह जड़े भक्त जन्म होती कि से रामदास कौन कि रामचंद्र कौन सी जा पहुँचले पहुँचिक साक्षात्कार आने छाड़दे किंतु कतिक जो धरतु रामदास कहीदेला सी रामदास कतिक जो जाकर हाबुड़े सब रामदास एमती लुटिले जे आउ हिसाब बाहर ये रामदास बाबा तमें चिंता करूँ धरतु बाबा ना है रामदास रामदास बाबा आउ बाह्य जगत रही बाह्य जगत विच्छिन्न हो गले नड़िया चटई पकईकरी बसवा परिवर्ते आपंकर 5 ताला बिल्डिंग रे एसी रे बसिले प्रभु तुमको कृपा करदे प्रभु कृपा कले ना जी उंचा को जाइच उंचा खसवाई अति सहज 5टा पाहाच चढ़ जब तले आसिक गड़िकी पड़ो रक्षा पाई 22 पाहाच जब गड़ी गड़िकी आसो जी परिमाण गड़ा स्पीड हो तले पड़ा बेलू दिफाड़ हो चिंता कर प्रभु जने किए संसार अच्छा भाव सेमती जे न भावुं कौन प्रभु रखी ना कि भी रखी न भावी कौन सी रे नहीं रे से हिसाब से रे तुम तुम हिसाब से रो गोटे कथा भागवत कहुई पथ न जानी जे हुड़ गोविंद से प्राणी नर्के न पड़ गोविंद आईन कानून जानी लोक जदि अपराध करे ताकू 2 गुण दफा लगे आईन कानून जे न जानी गोटे भूल कर दफाटा कम लगे कारण आईन कानून भल मंद जी समस्त भीतर तो माने परमात्मा को अंश विशेष आम समस्त
ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନବ ଶରୀରରେ ଆଇନ କାନୁନ ଯାହା ହଉନା କାହିଁ ବାବା ହୁଅନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବି ମାନବ ଶରୀରରେ ଆସୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିନେଇ ଭୁଲ କରିଛି ମାନେ ପଞ୍ଚ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ହଉଛି ଦଫା କୋଳ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିକିରି ଯିଏ କଲା ଯୋଉମାନେ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛ ତମ ମାନେ କଣ ଏତିକି କଥା ଜାଣିନା ଲୁଟୁ ତ କାହାକୁ ଠକୁ ତ କାହାକୁ କାହାକୁ କଣ କରୁଛ ଆগে ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ତମକୁ ବା ଭଗବାନ ଛାଡିଛନ୍ତି ତମେ ଜଣେ ଜଣେ ଗୁରୁ ତମେ ତମେ ଭାବୁଛ କି ଆମେ ତମକୁ ଏମିତି କହୁଛୁ ବୋଲି ମୁଁ ଏମିତି କହୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି କି ନା ତମେ ଜଣେ ଜଣେ ଗୁରୁ ତମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛ ତମେ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛ କହିଲ ତମେ ଅର୍ଥଟାକୁ କାହିଁକି ଆଖି ଆଗରେ ରଖୁଛ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ ନାହିଁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ଯାନର ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ ନାହିଁ ସେଠି କୋଉ ଯାନରେ ଯାଆନ୍ତି ଭଲ କରି ଜାଣିଥିବ ଦେବଯାନ ଆସିବ ନେଇକିରି ଯିବ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି କି ନା ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଯାଇକି ନଉଡୁଛି ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ମୁଁ କହୁଛି ନା ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସବୁ ଏଇଠି ଶୁଣୁଛି ଏଇଠି ଦେଖିଛି ଏଇଠି ଶିଖୁଛି ସବୁ ଯାକ ଏଇଠିକା କଥା କହୁଛି ମୁଁ ବାହାର କଥା କିଛି କହୁନି ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଂସାରରେ ଅନୁଭବ କରିକିରି ତାଙ୍କ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଟିକେ ଚେତନା ଟିକେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦତ୍ତ ଚେତନା ତାଙ୍କ ଦତ୍ତ ଜ୍ଞାନରେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସବୁ ଏଇଠୁ ନେଇକିରି କହୁଛି ମୁଁ ସାଡୁ କିଛି ଶିଖିକିରି ଆସିନି ମୁଁ ସେଭଳି ମହାପୁରୁଷ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମା ପେଟରୁ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠୁ ନେଇକିରି ଆସିନି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନୁହଁ କି ସଂସାରୀ ବି ନୁହଁ ସଂସାର ଯଦି କହିବ ସଂସାରକୁ କରରେ ରଖିଛି ସଂସାର ଭିତରେ ମୁଁ ଛନ୍ଦି ହେଇକିରି ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯଦି କହିବ ବି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇପାରିମି କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ହେଇପାରିମି କେତେ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ହେଇପାରିମି ସଂସାରୀ ଯଦି କହିବ ନିଘୋଡ଼ ସଂସାରୀ ବି ହେଇପାରିମି କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇଟା କୃପା ତେଣୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ହେଇକିରି ଆସିଛ ଏ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିବା ଏଇ ତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି 27ରେ ହେଇଯିବ 29ରେ ହେଇଯିବ 33ରେ ହେଇଯିବ 35ରେ ହେଇଯିବ ଏ ତ ଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଯିବ ଯୁଗ ଶେଷ ହେଲେ ନବ କେମିତି ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ସମ୍ପଦ କଳିର ସେ ସବୁ ଅଟେଇ କାଳିର କାଳି କହିଲେ ମାର କାଳି ମାର ବସୁଧା ମା ସବୁ ବସୁଧା ମାର ଏଇଠି ସବୁ ବାହାର କରୁଛ ଏଇଠି ସବୁ ଯିବ ପାଣି ଏଇ ବସୁଧା ମା ତଳୁ ବାହାର କରୁଛ ସବୁ ପାଣି ମଲା ବେଳକୁ ଏଇ ବସୁଧା ମାରେ ରହିବ ତମେ କିଛି ନେଇକିରି ଯାଇପାରିବନି ପବନ ନେଇକିରି ଯାଇପାରିବନି ବସୁଧାକୁ ନେଇକିରି ଯାଇପାରିବନି ଟଙ୍କା ପଇସା ଗାଡି ଘୋଡା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାନ ସମ୍ମାନ ଆକୁ ପଚାରୁଛି କି ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଖରେ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ବାବଦରେ ଯାହାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ ଜଣେ ଯାତ୍ରା ଡାଇରେକ୍ଟର ଯଦି ହେଇଥିବ ସିଏ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ଯିଏ କରିଲା ସେ ଭଲ ପାର୍ଟ କରିଛି ବୋଲି ତାକୁ ଯଦି ପଚରାଯିବ ସିଏ ଯଦି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟରକୁ କହିବ ହଁ ତୋ ପାର୍ଟଟା ଭଲ ହେଇଛି ତାହେଲେ ସିଏ ସେଇଥିରେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର ଆଉ ଏ ଯୋଉ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ଯଦି କହିବେ ଖୁସି ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ସେଥିରେ ସେ ଖୁସି ହେବା ମାନେ ବୋକାମିର କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଏଇ ଯୋଉ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକଙ୍କ ଖୁସିରେ ଖୁସି ହେଇଛ ସେ କଳା ବାବଦରେ କିଛି ଧାର ଧାରନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ କଳା ବାବଦରେ ଯିଏ ଧାର ଧାରିଛି ଡାଇରେକ୍ଟରକୁ ଯାଇକିରି ପଚାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ନାଟକ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଯୋଉ ରୋଲଟା ହେଇଛି ଠିକ ହେଇଛି ନା ଭୁଲ ହେଇଛି ସିଏ ଯଦି କହିଲା ତାହେଲେ ଠିକ ଆଉ ଏଠି ଏଗୁଡାକରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଏତିକି ଜ୍ଞାନ କଣ ନାହିଁ ତମ ଭିତରେ ମୁଁ ତ ଏବେ ନିଜକୁ ଛୁଆଟେ ବି ଭାବୁଛି ମତେ ବୟସ କଣ ହେଇଛି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଛୁଆଟେ ଭାବୁଛି ମୁଁ 50 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା ଭାବୁଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଆ ଭାବୁଛି କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ବି ସେଇଆ ରହୁଛି ମୋର ଆପଣଙ୍କର ବୟସର ପରିପକ୍ୱତା ହିସାବରେ କଣ ଆସିଛି ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି ମତେ ଯେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ଚେତନାଟା ସେଇ 50 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଆ ଅଛି ତାମାନେ 50 ବର୍ଷ ତଳେ କଣ ଏତେ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାର ଥିଲା ସେ କଥା କହିପାରିବିନି ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାର ନୁହଁ ମାନେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ମୋଟେ ନଥିଲା ଅଧିକାରୀ କହିଲେ ତ ମୁଁ ହେଇଗଲି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ ନା ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖିକିରି ଯେତିକ ସେଇଆ ମୁଁ କେତେବେଳେ ମତେ କିଏ ପ୍ରଶଂସା କରିଲେ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ମତେ ଇଏ ବୁଡେଇ ମାରିବାର ସମୟ ଆସିଗଲା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ତ କିଏ ଯଦି ଜୟ ବାବା କି ଜୟ ହୋ ଭଗବାନ କି ଜୟ ହୋ ଯଦି କୁହା ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଯାଇକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିଟର୍ନ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କଣ ହବ ବଡ ବଡ ମାନେ କେତେ ମହାନ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ନବାଞ୍ଚେ ଜ୍ଞାନ ଧ୍ୟାନ ନଇଛେ ସପ୍ତ ଦୀପେ ରାଜା ହୋଇବି ଏଇ ପଦ ନବାଞ୍ଚେ ଯୋଗୀ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ନଇବି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ନଇବି ମୁନି ଋଷି ମୁଁ ଯେ ନଇବି ମୁଁ ଯେ କବି ନଇବି ମରଣ ବେଳକୁ ଶରଣ ତୁମ୍ଭ ଚରଣ ହେବ ଅଥୁତ ବୋଲେ ପରିତ୍ରାଣ ଗତି ଆନନ୍ଦ ହେବ ସେଇ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କଥାଟାକୁ ଟିକେ ଭାବ
जो महापुरुष ना को माने विकलांग करी बर्तमान चलुच चलवा सहित अट्टालिका कर कथा टे भाव कथा टे भाव सी को पथ देकर गले सी देशवासी कौन देकर गले जीव जगत आपणकर मानव जगत जिते जीव जगत अच्छी से कौन छाड़ी गले किसी पदवी ना चाहे तमें कौन गोटे पदवी नहीं गोटे मंच में बसी जाकि भाषण किसी देदेवी ठाकुर बाबद में कहीदेवी कहीदेला कौन टे हम मत गोटे ज्ञानी भावी आ कि मो ज्ञान मो भी कम कर अलग लोक कौन कम कर मो ज्ञानता मो कम कर तुमको जो भगवान एभली स्टेज रखी तमें टे माने आगुरी तुम कहे सुधुरी जाओ आटा कहवा उचित मन कर सुधुरी जा कथा कहीं कहमी आमको कौन भगवान एमती कि अधिकार देते तुम सागर कहीं कहले जहाँ तो तुम भाई हनुमान हो पार कि आम गुंडीची मूषा तुम जो रास्तार पथिक आम से रास्तार पथिक हनुमान गुंडीची मूषा जब लड़े लगे कौन गुंडीची मूषा हनुमान को पार कि तेणु गुंडीची मूषा जानू जिनसटा या तमें गोटे रास्तार भाई अच तुम से बाँ हाथ धरतु हनुमान पर्वत टेकिकी आनला बेलू बाँ हाथ न धरी गुंडीची मूषा देखुची बाँ हाथ में बल कम डाण हाथ में बल अधिका डाण हाथ धर कि ना खाली बाँ हाथ में टेकिकी नौच नेलनी एत दिन एवं डाण हाथ में धर कथाटा हूँ आमर तुम कहीं आम तुम समस्त भल पाऊ आम मु व्यक्तिगत कथा कहूँ समस्त भल पाए कहीं ईश्वर सृष्टि समस्त बोले किंतु प्रकृति की गुणा करा तुम जापना चेतनाटा आसुना तुम भीतर चेतनाटा आसंता ये जिनस बनता ना तेणु चेतना को टिके परिवर्तन कर अर्थात जो बाँकर माड़िकी जाऊल आगे तो आप जानते डाण पटे आम गाड़ी ओभरटेक कर बर्तमान तो आप बाहर डाण गाड़ी ओभरटेक हो तुम टे रूट चेंज कर समय अच्छी तथा भी कहीदे समय अच्छी सुधुरी जाओ है कि तुम टे सुधुरी जाओ जहाँ जिते दिन कल जहाँ जिते ये है अरे से धरी गोटे बयस थिला बेले जहाँ कर बर्तमान हूँ बार्धक्य आसला आउ सेमती से बयस थिला बेलर काम करना अर्थात मुझे अर्थ कहूनी मोर कहबार अर्थ जहाँ जहाँ भूल भाल हो संशोधन आड़ को आसगले तुमर मंगल जगतर मंगल प्रभु भी खुशी हे। जय जगन्नाथ। जय